Navjot, my whiteboard is visible to you. That whiteboard, is it fine? Yes, sir. Okay. So Navjot, today the pattern is very important and je vous explique tant de choses. Je vous explique énormément de choses. C'est clair, Navjot? Is it Why? clear now? And today you have to repeat after me because maintenant, aujourd'hui, vous apprenez énormément de choses. Vous savez beaucoup de choses, comment on peut documenter votre niveau de français. C'est clair, d'accord? C'est Why? comment on peut documenter notre écriture, comment on peut documenter notre parole, comment on peut réfléchir sur notre mémoire et comment on peut réussir notre examen de TEF, comment on peut améliorer notre langue française, comment on peut ajouter les choses, les nouveaux mots vocabulaires. C'est clair? D'accord? Why? Now, maintenant, and you have to repeat after me. C'est clair? D'accord? Why? Okay? Now, I will explain to you how the pattern works. Now, repeat it please. On est ravi. On est ravi que vous veniez. On est ravi. C'est-à-dire quoi? On est ravi. C'est-à-dire quoi, Navjot? On est ravi que vous veniez passer une petite semaine. देखो क्या होता है, Navjot? Language is all about your tone. Say clair, Navjot. Is it clear? Yes, sir. Clair, d'accord? Yes, sir. See, you know what? It could be your letter writing technique. It could be your, speaking technique. Vous devez ajouter les mots. Vous, vous devez ajouter les mots vocabulaire. Les nouveaux mots vocabulaire. Vous devez ajouter les mots numériques. C'est clair. Why? D'accord? Now, on est ravi. C'est-à-dire quoi? On est ravi, we are We delighted. are lighted. Yeah. C'est clair, on est ravi que vous veniez passer une petite semaine. C'est clair, Navjot? Why? Clear to you? Is it clear to you? Yes, sir. So what is that? On est ravi que vous veniez. Que vous We are delighted. veniez. What is that? Come. When near is come, like when it is to come. So Yes. you are coming. This is your subjunctive pattern, Navjot. Now, what is subjunctive, Navjot? Let me explain to you. You know, Navjot, we have two type of present tense. In see, the pattern is very important, Navjot. We have two type of present tense in French. C'est clair, Why? d'accord? Now, one venir is, je viens, tu viens, elle vient, nous venons, vous venez, ils viennent. Clair? Yes, C'est sir. clair, Navjot? Now, the second one is subjunctive présent. Navjot, the pattern is very important. We have subjunctive présent. Subjunctive présent. You know what? If we have a mood and expression, now you have to understand Navjot. Now, for example, if you have mood and expressions, for example, you have mood and expressions like you are saying, only one second. If you have moods and expressions, now, for example, mood and expression, I will say, oh, I am delighted that. Now, if I'm saying, I am delighted on a ravi, répétez après moi. I will explain to you énormément de choses. Et je vous explique tant de choses, énormément de choses, beaucoup de choses que vous savez bien la langue française. C'est-à-dire quoi? Comment on peut ajouter les mots nouveaux? Comment on peut ajouter les verbes subjonctifs présents? Comment? Non, il y a des règles et la réglementation. C'est clair, Rishabh? Rishabh, is it clear to you? No, sir, like what we are doing today. Rishabh, is it clear to you? No, sir. Rishabh, we are doing today a pattern, basically a subjunctive Okay. pattern. That's a new pattern for you. Glad. Now, what is subjunctive? Subjunctive is something like, Rishabh, understand the situation, the very important point. See, we have two type of present tense.
Listen to me very carefully. We have two type of present tense. One is present tense. Okay, tell me the Vanir conjugation. Tell me Vanir conjugation in present tense. Tell me. Tell me, Rishabh. Uh, je viens, Je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous nous venez, ils venons, viennent. vous. C'est clair. Yeah, Now, Rishabh, yes, one pattern. We have two type of present tense in French. Listen to me very carefully. We have two type of present tense in French. One, we have present tense. Okay, if I'm saying I come, you come, she come. The one is we have a present tense. We have a subjunctive present. Say Claire, Rishabh. Now, yes, Shod, whenever I'm saying, for example, I'm using that's my mood. I'm very happy to see that. One thing you have to understand, I am one second, yeah. My battery is going off. Okay, I'm happy to see that. I am happy. Do ध्यान समझना because this is something about your emotions. This is something about your emotions, your feeling. Whenever you have feel, समझो मेरी बात को देखो. Whenever you have an obligation, like you have to do this work, whenever you have your opinion, whenever you have a feeling and expressions, you have to use subjunctive present. देखो subjunctive present है क्या basically. अब वनीर का हमारा जो subjunctive present है क्या basically, the moment you use your feelings, फीलिंग आपकी जब टच में आती है कि आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट, दैट इज ऑन ए रावी. On a Ravi, repte apre moi my team, on a Ravi is delighted that. हमेशा ध्यान रखना आपका जो सबजॉन्टिव आएगा दैट विल बी कम आफ्टर माय क. Subjunctive present क्या होता है? It will be जैसे I am happy to see that, I am not sure that, whenever situation is dicey. देखो अभी इंग्लिश में समझाता हूँ. Okay, je vous explique en anglais. C'est clair? Now par exemple, vous avez le doux. If you are in, vous avez le doute. If you have a doubt, vous avez les votre expression. You an expression in something about I am very much delighted. I am very much happy. Oh, I'm sad. I am sad that after my that I will use the verb. For example, I'm saying I am happy to see that you come. समझो मेरी बात को. I am happy to see that you come. I am happy to see my subjunctive because this is something under your mood and expressions. समझ आ रहा है ऋषभ? yes, sir, ऋषभ, is it clear to you? yes, Clear? So I am happy to see that up because this is my mood and expression. After my that, I will use my subjunctive. Now, what is my Vanir subjunctive? So, team, que je vienne, que tu viennes, qu'elle vienne, que nous venions, que vous veniez. This is my subjunctive. 1 second, yeah? 1 second, please. Okay. Que je vienne, c'est clair. Que tu yes, viennes, qu'elle vienne, que nous venions, que vous veniez, and qu'elle vienne. Is it clear to you? My team, this is my subjunctive. Que je vienne, que tu viennes, qu'elle vienne, que nous venions. Now what is that? If I asked you, Vanid, ये भी मेरा present ही है team. This is also my present tense, but this is a present in something about your mood and expressions, and it is always come after my that. If I'm saying, I am happy that you come, so I'm happy that because this is my mood. Mood आना मेरा mood and expressions. So I'm happy that के बाद मेरा je viens present नहीं लगेगा. I will use my subjunctive present which is viens, tu viens, je viens. बोलो मेरे साथ. Repeat after me. Je viens. बोलो je viens. बोलो. je Javier, Je viens, viens, tu viens, tu viens, qu'elle Javier, vienne, qu'elle vienne, que nous venions, répétez après moi, que je vienne, que tu viennes, qu'elle vienne, que nous venions, que vous veniez, qu'elle vienne. C'est clair. Is it clear? right?
So now repeat after me. What is my funny subjunctive? Repeat after me. Ka javien, ka chuvien, kil kelvien, ka nu vanio, ka vu vanie, kil kelvien. Repeat after me. Repeat after me. Repeat it, please. Kajavien, Katuvien, Kilkalvien, Hmm. Kanuvanio, Hmm. Kavuvanie, Kilkalvien. Exactement. Over here I'm saying on a Ravi. Ravi is something like you're delighted. We're delighted that that you vous veniez. What is vous veniez? Because I'm not using vous venez. I'm using over here vous veniez. Que vous veniez passer in that you come to pass. You know passer. Que vous veniez passer that you come to. देखो, I'm going to explain to you how the language pattern works, how you can fabricate your sentence. Comment on peut fabriquer les lignes, les phrases. Comment on peut écrire, comment on peut parler les phrases. C'est clair? Comment on peut utiliser les phrases au subjonctif. Now, par exemple, si j'ai l'expression, c'est ma mood expressions. So I'm saying, on est ravi que vous veniez passer une petite semaine. Repeat after me, s'il vous plaît. Repeat it, karo. Repeat it, please. On est ravi. Repeat karo, please. Ravi, On est ravi is we are Kavuvanie, delighted. On est ravi que vous veniez. On est ravi que vous Vanie, veniez passer une petite semaine. It means I'm saying I'm delighted. Now, for example, vous avez, uh, you have, vous avez votre ami, c'est clair, d'accord? Et ils vont votre maison, et il vous dit, je passe une semaine dans votre maison et vous le dites, c'est très bien, c'est très bien, c'est clair. Oh, on est ravi que vous veniez passer une petite semaine culturelle à Montpellier. So what is that? You are saying we are delighted. C'est clair. On est ravi, we are delighted that you come to spend a small week, une petite semaine, a small cultural week in Montpellier. Montpellier is the name of the place. C'est le nom de place. C'est clair. D'accord? Et vous le dites, on est Alright. ravis que vous veniez passer une petite semaine culturelle à Montpellier. C'est clair? Si par exemple, vous avez votre camarade, vous avez votre ami, et il vous dit, non, 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 je passe le temps avec votre maison dans cette vacances, et vous le dites, c'est très bien, c'est très bien, je suis ravi, I'm delighted, je suis ravi que vous veniez passer une petite semaine culturelle à Montpellier. So, what is that? Montpellier is the name of the city, the nom de la place. C'est clair. And maintenant, vous ajoutez les mots subjonctifs. C'est clair. Que vous veniez, c'est-à-dire quoi? C'est votre subjonctif présent. Que vous veniez passer une petite semaine culturelle à Montpellier. C'est clair. D'accord? right. C'est clair. Yes, sir. So, now, for example, my team, if you want to say, oh, I'm delighted to see that. I'm delighted that you come to pass a small. देखो, I'm delighted. Okay, I'm happy. Ravi, c'est-à-dire quoi? What delighted? Je suis ravi que vous veniez. I cannot say que vous venez because if I'm using my mood and expression and I'm saying que vous venez, no, no, no. It is you are wrong. Vous devez corriger les phrases. Vous devez corriger les phrases. Mais maintenant, si vous n'utilisez pas le subjonctif, c'est-à-dire quoi? Vous vous trompez dans la phrase. It means you are wrong in your phrase. Vous vous trompez. You are wrong. You have done mistake.
Say Claire. No, now. अच्छा, have you done sub verb conjugation, team? Tell me, Rishabh. Yes, sir. So, what is trompe verb? हमने क्या sir trompe verb? What is sir trompe verb? So which verb? Sir trompe. Mm, टीम, एक चीज आप ध्यान सुनो, आपको जो मैंने सब वर्ब दिए 117 वर्ब्स, डेली उसको रीड करना है 4 to 5 times, because without sub verbs there is no language, to be honest. Okay, say Claire, d'accord? yes, sir. So I'm saying over here, on a ravi kavu vanye passe un patismen cultural amont pelier. Now if I'm saying no, you have done a mistake. So, okay, let's make a sentence, because how the language will become strong? Tell me, the moment you will conjugate the verbs, the moment you will conjugate the language, if you are saying, oh, I have done a mistake. Team, पता है क्या होता है? I'm telling you that's a reality. मैंने आपको 170 suburbs क्यों दिए हैं? I want you, vous devez mélanger votre mémoire, vous devez mélanger votre esprit avec ce type de vocabulaire et avec ce type de verbe. Mélanger votre-même, अपने को mix करो उस verb में. Otherwise, see, otherwise you will not conjugate the language. You have to soumettre, vous devez soumettre votre-même. You have to submit yourself avec ce type de vocabulaire, avec ce type de verbe. C'est clair? C'est clair? Je vous ai déjà expliqué. Je vous ai déjà expliqué. C'est-à-dire quoi? My team, je vous ai déjà expliqué. I already have explained to you. Team, you have to conjugate the le verbe en passé composé, l'imparfait, conditionnel et le présent. Mais vous devez pratiquer beaucoup, my team. So if I'm saying I have done a mistake, we have mistake is the verb of se tromper. So because हमने किया sir verb, tell me, Navjot, have you done sir verb? Yes, sir. Have you done sir verb? Yes, sir. Have you done sir verb? Se tromper. सच पे आपको सर्व का प्रैक्टिस करना है. मैं कल आपका आई विल टेक योर टेस्ट ऑफ सर्व वर्ब्स. Entire serve verb I will take the test of présent, l'imparfait and passé composé, and you have to do this at any cost, because इन वर्ब्स के बिना आप लैंग्वेज में टफ पैटर्न, जैसे अब मैंने किया आई हैव डन अ मिस्टेक, अब मुझे नहीं पता मिस्टेक क्या है, आई विल गेट कंफ्यूज एंड आई कैन नॉट मेक द सेंटेंस. So se tromper. Acha, now you came to know se tromper. C'est-à-dire quoi en passé composé? Comment on peut conjuguer le se verbe en passé composé? Dis-moi, s'il vous plaît. Rishabh, comment on peut conjuguer le verbe en passé composé avec se verbe? Par exemple, le se verbe qui appartient, le verbe qui appartient avec le se, les mots se, les conjugations se verbe. Comment on peut décrire, comment on peut conjuguer? Je me suis trompé. Exactement, c'est très bien, Navjot. C'est très bien. Vous êtes magnifique, mademoiselle. Vous êtes merveilleux. C'est très bien. Donc, je me suis trompé. C'est clair. Et tromper, c'est dire quoi? Votre P, E, c'est votre quoi? C'est votre EQ. Je me suis trompé. Oh, je me suis trompé. Do like that. See, use a body language. Vous devez utiliser. Mademoiselle, vous avez utilisé votre réfléchir. Vous devez réfléchir, c'est quoi? Votre thinking, vous devez utiliser votre mémoire, votre esprit, votre espoir. C'est clair, my team. Je me suis trompé. I have done a mistake. Répétez après moi. Je me suis trompé. Bolo आप इस language को, please. Je me suis trompé. Tu t'es trompé. Rishabh, is it clear to you? Yes, sir. ऋषभ, हमें सब आपका पूरा प्रैक्टिस करना है, इसी रीजन से tomorrow you have your test. Was that what's a prof? You have your test. Demain, c'est clair. Ouais. C'est clair.
D'accord? Yes, sir. So, répétez après moi. On est ravis. If I'm saying Rishabh, répétez après moi. Now, par exemple, vous êtes votre camarade et vous êtes votre voisin. Voisin, c'est-à-dire quoi? Votre neighbor? Voisin. पता है आपको नेबर का मतलब क्या कहते हैं? नेबर को voisin. You know? Team, tell me. Team, Yes, Rishabh, sir. Navjot, voisin. Was Yes, Voisin, what's neighbor. neighbor? Voisinage. Répétez après moi. Voisinage. Voisinage, c'est-à-dire quoi? Votre neighborhood. Voisinage. Okay. Voisinage. C'est clair, my team. Team, जो right, sir. मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मैं चीजें बताऊंगा. I will explain to you lot of things. C'est clair. आपसे मैं कुछ वीडियोस शेयर करूंगा आपने. अगर आप उस वीडियोस को देखोगे, you will clear your test like that. But आपको वो दबे pratiquer, because practice आपकी है. C'est clair. Team, si vous voulez optimenter, si vous voulez réussir, si vous voulez gagner la bonne note dans votre examen de TEF, vous devez pratiquer beaucoup. C'est clair, my team? Is it clear to you? Right, Travaillez dur. C'est clair? Is it clear? right. Yes. So now, maintenant, vous devez répéter les phrases, s'il vous plaît. Repeat the phrase, please. On est ravi. बोलो आप On प्लीज. est ravi. बोलो प्लीज, आपके सामने है बिल्कुल. On est ravi हाँ. On est ravi. बोलो प्लीज. que vous veniez passer une petite semaine culturelle à Montpellier. हाँ, exactement. Now you came to know my team. Tell me, my team. पता लगा आपको कि सब Yes, sir. क्या है? Whenever you have mood and expressions. Now, for example, I'm saying, Navjot, I'm very much happy to see you. If I'm saying Navjot, I'm very much happy to see that. I'm very much happy that you come to my house. For example, Navjot, if I'm saying Rishabh, for example, Yes, sir. je vous dis quoi? Je vous dis, oh là là, c'est très bien. Bolo mere saath. Speak the language, please. Team, vous devez documenter votre parole. Vous devez documenter, vous devez enrichir votre connaissance seulement votre parole et votre écriture. Clear हुआ आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? Tell me, Rishabh. Vous devez enrichir. You have to enrich votre connaissance, your knowledge. Seulement votre parole et seulement votre écriture. Mais maintenant, c'est très bien. Vous écoutez beaucoup de choses, vous écoutez l'enregistrement, vous lisez les phrases, mais comment on peut encore documenter, enrichir votre parole, votre sonore, c'est votre ton, c'est votre l'intonation de votre oral. Team, is it clear to you? Right, sir. नवजोत समझ आ रहा है आपको बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. ऋषभ, is it clear to you? Yes, sir. Yes, sir. See, let me explain to you. Laissez-moi expliquer les choses. Comment? Mais c'est-à-dire quoi? Now, répétez après moi. Now, for example, I will say, Navjot, I am happy that you come to my house. For example, I will say, Rishabh, I am happy that you come to my house. I will say, je suis ravi. Ravi is my delighted. But if I am happy and I'm saying I'm happy that, after my that, I have to use my subjunctive venir. That you come to my house, that is je suis ravi que vous veniez à ma maison. Say clair, my team. Is it clear to you? Yes. Right, sir. Is it clear to you? So, Right, sir. Yes, sir. conversation between Rishabh and Navjot. Navjot, speak to the Rishabh. Rishabh, je suis ravi. Répétez, please. Répétez, s'il vous plaît. Je suis ravi que vous veniez à ma maison. S'il vous plaît. Bolo, please. Navjot, speak up, please. Rishabh, je suis ravi que vous veniez à ma maison. À ma maison. Ouh là là, c'est très bien. Bolo language ko. Speak up. Oh là là, c'est très bien. C'est clair. D'accord, Rishabh. Now, Yes, sir. we have a phrase maintenant. I'm saying over here,
Oniravi Kavuvanye passe une petite semaine, maybe. Petite, une petite semaine, a small week, culturel à Montpellier. We are very much delighted that you come to pass a small week, cultural week à Montpellier. C'est clair. Team, Oui. is it clear to you? Now over here, did I explain to you what is my recent past activities? One e plus the plus full verb. Tell me, No, sir. Rishabh. Recent past No, activity. sir. Tell me. No, sir. Okay. एक मेरा वीडियो है जिसमें आपकी बिगनर लेवल से लेके ग्रामर से लेके एक हाई लेवल तक मैंने ग्रामर एक्सप्लेन करी विद इन 1 आवर. अगर आप वो वीडियो देख लोगे टीम, आप मैं अभी बोलूंगा चेतन सर को कि आपको उससे वो वीडियो शेयर करें. से क्लैर दाकोर. Right. ओके ओके. सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू सेइंग आई हैव जस्ट ईटन, एक तो होता है आई एट. चलो नवजोत पहले बताओ व्हाट इज आई एट. टेल मी व्हाट इज आई एट. व्हाट इज आई Sir, एट. टेल मी व्हाट इज आई एट. j'ai mangé. J'ai mangé, c'est clair. Oui. J'ai mangé, c'est clair. Is it clear to you? One second, yeah? J'ai mangé, c'est clair. Now, par exemple, if I'm saying I have just eaten, one is j'ai mangé, c'est très bien, d'accord, j'ai mangé, maybe, je ne sais pas, peut-être vous avez mangé une heure après, 2 heures après, mais je ne sais pas. C'est clair. Un jour après, je ne sais pas. C'est clair. Is it clear to you? आपने 1 घंटे बाद खाया है, 2 घंटे बाद खाया है, 1 दिन बाद खाया है. आई एम नॉट श्योर फॉर दिस. मैं vous avez mangé une heure avant, 2 heures avant, un jour avant, 2 jours avant, je ne sais pas. Maybe you have eaten 1 day before, 2 days before, 3 days before. Avant, après, je ne sais pas. Mais over here, ici, maintenant, you're saying, I have just eaten. Maintenant, vous utilisez votre parole en récent passé, passé récent. C'est clair. Non, maintenant, vous utilisez les moments. C'est votre moment. This is your time. C'est clair. C'est votre temps. C'est votre temps. Recent past. Passé récent. C'est clair. You're saying, I have just eaten. Now, par exemple, si vous utilisez le même type de phrase, I have just eaten, vous devez ajouter le verbe venir. Team, c'est très important que vous compreniez les phrases. Comment on peut utiliser les phrases I have just eaten. Team, c'est très important pour vous. Si vous voulez documenter, vous voulez enrichir votre connaissance de votre langue française, vous devez utiliser ce type de vocabulaire, ce type de phrase. Et vous savez bien. C'est clair. Now, maintenant, ici, you're saying, I have just eaten. So, comment on peut faire les lignes, comment on peut faire les phrases? So, I have just eaten over here. On peut utiliser venir, c'est le verbe venir, venir conjugation, plus the, plus full verb. C'est clair, my team. This is your recent past, and definitely, définitivement, je vous envoie les vidéos. Okay, I send you the video which is very important for you. Je vous envoie. Je vous envoie, c'est quoi? I'm using the verb envoyer. Répétez après moi. Team, vous देखो, आपको अब इस चीज को यूटिलाइज करना पड़ेगा. Envoyer में verb to send. Envoyer is my verb to send. C'est clair. So, Oui, sir. j'envoie. I send. J'envoie. C'est clair, my team. Is it clear to you? C'est clair.
Now team, if you're using I have just eaten, so I have to utilize, je dois utiliser les conjugations venir. So je viens, exactement. आपको, vous devez utiliser les verbes venir, les conjugations venir. Je viens de, then full verb of your main verb, manger, manger. So je viens de manger. Say Claire, team, is it clear to you? Team, Sir. say Claire. Vai, Team, Claire. ce type de vocabulaire, ce type de phrase qui augmente votre niveau de français. Si vous voulez améliorer votre niveau de français, vous devez utiliser beaucoup de choses. Mais comment, il y a des choses qui sont très nécessaires. Je viens de manger. Now, maintenant, if I ask you, I have just spoken. I have just spoken. Tell me, Risha, what is that? I have just, je viens, venir conjugation plus the plus full verb, je viens de parler. C'est clair, Yes, my sir. team. Vai, sir. C'est clair, d'accord? One is I spoke, j'ai parlé, je viens de parler. C'est clair, my team. Tell me yes and no. Vai, sir. Vai, Claire. Clair, why? Now, maintenant, I'm saying, je viens justement de regarder. It means, देखो, je viens de regarder. It means I have just Watch. C'est clair. Justement, I have justement regardé le programme de cet été, the program of this summer. Été, c'est-à-dire quoi? Été, aigu. Été, c'est-à-dire quoi? Votre summer. Été. C'est clair, my team. Mes équipes. Vous comprenez, mes équipes? Vai, sir. Ouais. Le répétez après moi. On est ravis que vous veniez passer une petite semaine culturelle à Montpellier. Je viens juste, देखो, मैंने चीजें क्यों यूज करी हैं? Why? Quelle est la raison? La raison est très simple. Parce que je vous explique les conjugations, comment on peut conjuguer les phrases en subjonctif. C'est clair, my team? Vai, sir. Clair? Non, maintenant, on est ravis que vous veniez passer. Que vous veniez. Non, maintenant, you came to know. Vous avez su. Non, c'est-à-dire quoi? Vous avez su. Dis-moi. C'est-à-dire quoi? Vous avez su. What is that? Vous avez su? Tell me. You came to know. हाँ बताओ ऋषभ. vous avez su क्या है ये? You came to know, passé composé. Exactement. Parce que savoir, le PP au savoir est su. Et pour le savoir, on peut utiliser le verbe avoir. Parce que savoir verbe qui appartient avec les familles avoir. C'est clair. Yes, sir. D'accord. Vai. Claire. Now, team, repeat after me. On est ravi que vous veniez passer une petite semaine culturelle à Montpellier. Je viens justement de regarder le programme de cet été. C'est très simple. C'est difficile ou facile? Dis-moi. Difficile, difficult, facile, easy, easy, non, c'est comme ça, je ne sais pas. Mais cette bonne language que vous devez parler avec moi. Participer votre même en langue française. Say clair, my team. Team, I'm telling you that's a reality. I'm giving a lot of terms, lot of definitions, lot of verbs. अगर उसकी practice करोगे, si vous pratiquez à votre maison, à votre bureau, je ne sais pas si vous travaillez, vous pratiquez, si vous voyagez, vous pratiquez. C'est le jour. C'est le jour. This is the day. Qui est très proche. Which is very near. Que vous parlez couramment en langue française, that you speak fluent in the language French. Couramment. Team, is it clear to you? Rishabh and Navjot, tell me. Yes, sir. Yes, sir. समझ आ रहा है? मुझे बताओ आपको. समझ आ रहा है सर Yes, आपको? sir. Yes, sir. Yes, sir. Team, Yes, sir. Claire, तो उसको बोलो फिर ऋषभ. Speak the language, please. जो मैंने लिखा है इसको बोलो, please. Parlez, s'il vous plaît. On est ravi que vous
que vous veniez Mhm. passer un petit sommeil culturel à Montpellier. Mhm. Je viens justement de regarder le programme de cet été. Mhm. Up now, Vous, arri- vous yeah, arriverez. Team, listen to me. What is the conjugation of futur? Futur की conjugation क्या है my team? Repete après moi. Re, ra, repete après moi. Ron, re, ron. Ron, re, Rero. ron. Repete après moi. Re, ra, ron, re, ron. Ré, ra, ron, ré, ron. C'est-à-dire quoi? C'est votre conjugation. Si, par exemple, vous voulez conjuguer le verbe en futur, vous devez terminer votre mot, votre verbe avec ré, ra, ron, ré, ron. C'est votre termination de votre verbe. Now, par exemple, vous voulez conjuguer le verbe en futur, vous devez terminer votre verbe. C'est votre termination. This is your termination. Wait, re, ra, ron, re, ron. C'est clair. C'est Yes. clair, my team. Why, sir? This is your future conjugation. Now, over here I'm using vous arriverez. Vous arriverez. R-E-Z. It means you will arrive. समझ आ रहा है? R-E-Z. Ray. समझ आ रहा है? Yes. Team, tell me yes and no. Sir. Yes, sir. क्लियर एंड टीम वो आपको इसका आई एम टेलिंग यू दैट्स अ रियलिटी बार बार बोल रहा हूं मैं इस चीज को आपको इसको आप प्रैक्टिस करना है मुझे सब वर्ब्स और बहुत सारी वर्ब्स की प्रैक्टिस चाहिए जो मैंने आपको दी है और कल आपको मैं सारी वर्ब्स का चाहे वो फ्यूचर हो चाहे वो लैम पारफे हो चाहे वो पासे कंपोजे हो अभी मैंने रिसेंट पास किया है उसका मैं आपका टेस्ट ले रहा हूं एंड टेस्ट राइटिंग पे नहीं होगा मैं बोलूंगा पहले टेल मी लैम पारफे इमीडिएटली यू हैव टू एक्सप्लेन सब वर्ब जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है मैं आपको बोलूंगा सच फ्रॉम पे यू हैव टू नो सच फ्रॉम पे मैं वर्ब टू मिस्टेक सम यू से साबोने से क्लियर माय टीम अब आपको Yes, पता Why, है sir. तीन sir? वर्ब्स का इज इट क्लियर टू यू क्लियर नाउ वो क्योंकि मैं इसकी प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको अभी से क्लियर दाकुर इज इट क्लियर टू यू से क्लियर नाउ vous arriverez en vendredi it means you will arrive You will arrive on Friday, vendredi. C'est parfait juste pour les festivals. C'est parfait. बोलो, c'est parfait. बोलो मेरे body language को use करो. C'est parfait. Répétez après moi. Hein? C'est parfait. Répétez après moi. C'est parfait. मैंने यहाँ लिखा हुआ है c'est parfait. हाँ लिखा हुआ है. C'est parfait. This is perfect. C'est parfait. Parfaitement raison. बोलो मैं parfaitement raison. Parfaitement raison. Parfaitement raison. You're perfectly right. Now, maintenant, c'est parfait juste pour les estivales. This is perfect just for the summer estival. Été, c'est-à-dire estival. Donc, vous avez le deux synonymes, c'est-à-dire été et estival, c'est-à-dire le même, c'est le même mot, mais c'est votre synonyme. C'est clair, my team? Tell me. Oui. C'est clair? Oui. Navjot, is it clear to you? Why, sir? इसका बहुत प्रैक्टिस करना है आपको एंड आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग आल्सो क्लियर नाउ maintenant I'm saying vous propose de faire un tour. What is E over here? Team, what is E over here? E. In E we use for there. Let me tell you, E we use for there. Say Claire. Now, for example, Navjot and Rishabh, I will say, I go to the cinema. Say Claire. Team, is it clear to you? I go to the cinema and I can say, I go there. I go there. Say Claire. Is it clear to Yes. you?
Yes, Now, for sir. example, cinema is converted into there. Is it clear to you? Yes, sir. Say Claire. D'accord. Right. I go to the cinema. I can say je vais au cinéma. Is it clear to Navjot and Rishabh? Right, sir. Yes, sir. But I'm saying I go there. Ab Hindi version. Now, comment on peut fabriquer les phrases? Comment on peut fabriquer les phrases? Vous devez fabriquer les phrases. Vous devez utiliser la langue hindi. Now, maintenant, par exemple, si vous voulez fabriquer les phrases en langue française, vous devez utiliser la langue hindi. You have to utilize Hindi language. C'est clair comment? हिंदी में मैं वहां गया because हिंदी c'est votre langue hindi il doit nécessaire. Par exemple, vous êtes confondu, mais je ne sais pas. C'est clair. Mais si vous utilisez la langue hindi, vous savez bien comment on fabriquer les phrases. En anglais, mais vous facez la difficulté. C'est clair. Is it clear to you, my team? Now, Right, sir. मैं वहां गया, मैं वहां e is there. मैं वहां गया. Je y vais, e we call it as my c'est la voyelle. C'est votre vowel. En français, why we call it voyelle? C'est votre vowel. C'est clair. J'y vais. C'est clair, my team. Now, for example, you say, je vais au restaurant. I went to the I go to restaurant. Je vais au restaurant. But on Hindi, I can say, कहते हैं मैं वहां गया, तो क्या देगा? J'y vais. Because मैं वहां is e. J'y vais. Say clair, my team. Is it clear to you? Tell me yes and no. Tell me. Right, sir. Now, par exemple, on utilise le verbe passé composé. I went to the restaurant. I went to the cinema. Comment on peut fabriquer la phrase? I went. What is that? I went. Tell me, Rishabh. I went. Je vous. Je. Vu. Na. No, Rishabh. No. Rishabh. Navjot. प्रैक्टिस करना है प्लीज. अच्छा अभी कितना टाइम कर रहे हो ऋषभ? कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो अभी अपनी स्टडी पे? तो पिछले वीक तो नहीं कुछ ज्यादा हुआ ना. क्या कह रहे हो? जो लास्ट वीक गया उसमें नहीं कुछ ज्यादा स्पेंड हुआ. बच्चे पता है क्या प्रैक्टिस करना है बच्चे. ऋषभ क्योंकि c'est votre langue étrangère. C'est votre langue étrangère. This is your foreign language. C'est votre langue étrangère. This is your foreign language. Si vous ne pratiquez pas pour une semaine, si vous oubliez quelque chose, vous oubliez tant de choses, it means you will forget, my team. C'est clair. D'accord. See, I'm saying I went. नवजोत आपने कुछ सही बोला था, मुझे बताओ I went क्या था नवजोत? Je suis allé. Exactement, Navjot. Exactement. So, je suis, why je suis allé? Because aller is my leg movement verb, which belongs to your at family verb. So, je suis allé, A-L-L-E-A-U. Je suis allé au restaurant. C'est clair, Rishabh? Tell me. ऋषभ यही तो, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता होगा तो we cannot do nothing. Team practice. 1 week का गैप क्यों देना? क्योंकि आपका टैप इज जस्ट देखो ऋषभ, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू लॉट ऑफ थिंग. लेटर फॉर्मेट, सेक्शन आ ओरल, सेक्शन बी ओरल. नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस योरसेल्फ. इफ आई एम सेइंग आई वेंट देयर, इफ आई एम सेइंग आई वेंट देयर, कैसे बनाओगे हिंदी में? utilize what's long in the I went there. मैं वहां गया. मैं वहां ई गया, पास्ट suis allé. ये समझ आया? टेल मी yes and no. Yes, sir. But over here we have a phrase because e is a vowel. So je suis allé, ये है मेरी लैंग्वेज. नाउ
Je suis allé. Say Claire. Yes. Is it clear to you, my team? Tell me yes and no. Why, sir? Yes. Claire, je suis allé, je vais au restaurant, j'y vais, je suis allé. टीम ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए. C'est très 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 important pour vous. Très important. Is it clear to you? Why, sir? Would propose the fact a tour. It means you the E is what there. You propose to do a tour there. Say Claire, my team. I suggest you. Je vous propose. Okay. Over here, I have done what. Vous proposez होगा या फिर होगा je vous propose. 1 second. Vous proposez, or I can say je vous propose. Okay, now, if I'm saying I suggest you, je vous propose de faire un tour. I suggest you to take a tour. See, ça vous dit. See is my if. If that I tell you, vous dit. See, ça vous dit. See, ça vous dit. If I tell you, la marche. अच्छा, मैंने कहाँ तक लिखा हुआ है अभी ये? Let me see. Yes, le marché. Le marché. Marché से वो तो market. Le marché nocturne. Le marché nocturne. It means the night market. Qui est très animé, which is very. Oh, night market तो बहुत ज़्यादा lively है वहाँ पे. जो night market है, that is very lively. So comment on peut conjuguer les phrases en français? If I'm saying, je vous propose de faire un tour, si ça vous dit, if that I tell you, le marché nocturne est très animé et vous allez adorer. The night market is very lively and you will love. Vous allez adorer. Now what is that? Vous allez, इसको समझो, vous allez adorer. What is that? Over here, I'm using vous allez. What is vous allez? Tell me. You go. You go. So it means vous allez adorer. You are going to love. Vous allez adorer. You are going to love. You are going to love. I'm going to speak. I'm going to vais because I am going. Allez voir. Je vais parler. I'm going to speak. I'm going to eat. Je vais manger. C'est clair. I'm going to love. Je vais adorer. C'est clair, my team. Because I'm going to do that. I'm going to make that. I'm going to do that. Je vais faire. Because I'm using over here, allez voir, c'est clair, c'est très simple. Tell me yes and no. Why, sir? C'est clair, d'accord. So over here, I'm using the phrase, c'est clair, comment pour conjuguer le phrase. Now maintenant, I'm saying, je vous propose de faire un tour. Boलो इसको आप. Je vous propose de faire un tour. बोलो ना इसको आप, please. Je vous propose de faire un tour. C'est clair. Si ça vous dit, si ça vous dit. If that I tell you, si ça vous dit, if that I tell you, la marché nocturne est très animée et vous allez adorer les bouquinistes. Bouquiniste, c'est un good bookseller. Bouquiniste. Bouquiniste, c'est quoi? Your books, bouquiniste. Répétez après moi. Bouquiniste. Team, यही तो समझ रहे हैं हमको. This is your vocabulary over here. Bouquiniste. Now, par exemple, vous avez votre section A, donc vous devez parler, vous devez demander les questions, vous devez obtenir des informations. Et il y a des vocabulaires. Bouquiniste. Non, bouquiniste, c'est quoi votre bookseller?
Now, maintenant, Rishabh, repeat after me. Répétez après moi, je vous propose de faire un tour. C'est ça vous dit. La marche nocturne est très, très, très animée. Vous allez adorer les porte-féministes. Repeat it, please. Navjot, speak up, please. Je vous propose de faire un tour si ça vous dit. La marche nocturne est très animée et vous allez adorer les bouquinistes. Bouquinistes. Now, Rishabh, can you speak up? Je vous propose de faire un tour si ça vous dit. Le marché nocturne est très animé et vous allez adorer les bouquinistes. Bouquinistes. Say Claire, team. Right. Is it clear to you? Say Claire, d'accord? Yes, sir. Now, maintenant, on avait prévu, बहुत important है team. On avait prévu aussi de vous emmener au Corum. Team बहुत important है. Very, very important. On avait prévu. Preview c'est-à-dire quoi? Votre plan. Prévoir. Team, we have a verb. Prévoir. Repeat after me. Prévoir is my verb. Prévoir. You know, if I'm making something planning, I'm looking forward of that. That is prévoir. And prévoir paper is preview. Say Claire, my team. Prévoir. देखो. Now maintenant ici, vous ajoutez votre même avec les mots nouveaux, avec les vocabulaires qui est très nouveau pour vous, mais vous devez pratiquer. Par exemple, je vous n'explique pas les nouveaux vocabulaires comme prévoir, comme énorme nombre de choses, énorme nombre de vocabulaires. Vous ne savez bien la langue française. C'est clair, my team. Clair? Non, prévoir, c'est quoi votre plan? On avait prévu. On avait, répétez après moi, team. On avait prévu. देखो मेरे को language, please practice. We had also a plan. Preview aussi. We also had a planned. We had aware. What is aware? Tell me. What is aware? What is aware over here? Tell me, Navjot. Avoir Lampard पे. Yes, sir. Have. Yes, ऋषभ, बच्चे आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो उसमें. आई एम टेलिंग यू ऋषभ, प्रैक्टिस करना है. मैंने आपको पहले मैंने लिसनिंग करवाई थी कि आप लिसनिंग सुनो, अपने सबमिट करो टास्क. ऋषभ, प्रैक्टिस करना इन वर्ब्स का. से क्लियर. avoir Lampard पे, क्योंकि हफ्ता नहीं गैप देना है बच्चे. There is no reason to see. Vous écartez. We have verb l'écart. L'écart is a gap. Yes. Vous prenez l'écart en votre langue française. If you take a gap, je ne sais pas. I don't know. Les choses, mais je ne sais pas, peut-être qui est très difficile pour vous. Vous devez consacrer le temps avec votre étude, s'il vous plaît. Je vous demande. I'm requesting you. C'est clair? Ouais. Now, our conjugation, c'est dire quoi? J'ai. Now, avant conjuguer l'imparfait, before conjugate l'imparfait, quoi? Votre réglementation est notre règle. On peut conjuguer le verbe avec la conjugation. Le présent avec nous, que nous avons. Nous devons éliminer ONS et on doit ajouter AIS. AIS. C'est clair. AIT. C'est clair. C'est clair. IONS. C'est clair. Right. IEZ. C'est clair.
A, E, N, T. C'est clair. So this is my j'avais. Team, please practice karna. I'm telling you, please. I want this practice. J'avais, tu avais, elle avait, c'est clair. Vous Nous aviez. avions, c'est clair. Vous aviez. Vous aviez, Elles avaient. d'accord. And elles avaient. C'est clair, my team. Oui, sir. Après you aussi de vous, omne. So what is omne? Very important verb. Omne, we have verb, you know, to bring, to take. Omne. So I'm saying we had also planned to take you to quorum. Quorum maybe say la no de la place. मैं ना सेपा. Say clear to you. Is it clear to you? समझ आ रहा है आपको? Team, is it clear to you? Team, is it clear? Yes, sir. Clear? Yes, sir. अब देखो मैं आपको ज्यादा हैवी सेशन नहीं करूंगा आपके लिए. अब आपको एक काम करना है. Navjot and Rishabh, tell me one thing. देखो, entire session is under recording, and I will share the recording also. Today I will speak to Chetan sir. Because we already have one process in place wherein we have a recording from beginner to a higher module of the grammar in the next 1 hour. If you will see those videos for 1 hour, that 1 hour video, 58-minute video, you will be perfect in grammar provided with the pratique. C'est clair, d'accord, and vous devez consacrer le temps, vous devez passer le temps dans cette vidéo-ci aujourd'hui, c'est votre cours d'aujourd'hui. Today lesson also, we have a recording and I will share with you. Je vais partager les vidéos dans votre WhatsApp, dans votre groupe de WhatsApp. C'est clair, d'accord? And you have to watch this. Now, maintenant, third task. Vous devez pratiquer votre verbe avec l'imparfait, passé composé et votre présent. Et je vous ai envoyé, team, je vous ai envoyé les sites, comment on peut conjuguer le verbe. Vous avez le site, you have the website, the conjugator, je vous ai envoyé dans votre WhatsApp. Tell me. Yes, sir. So, you have to practice of these verbs avec with the conjugator. C'est clair. 117 verbs I need, I understand, but मैंने आपसे कब से दुई है वो verb. I'm not telling कि आपको अब आप करो. लेकिन it is I think long back 7 days हो चुके हैं हमें वो करते हुए. अब now I need practice, and I want you to speak up. कैसे comment on peut parler, comment vous parlez la langue française. Now जो मैं चीज बोल रहा हूँ, whatever I'm explaining to you, je vous explique les choses, les vocabulaires. Now, comment on peut pratiquer? Vous devez commencer votre vidéo, c'est clair, et vous devez arrêter votre vidéo. Now, par exemple, je vous dis quelque chose, vous écoutez les choses, d'accord, et vous devez penser. C'est clair, et vous devez répéter la phrase. Encore, vous devez commencer et vous devez passer la vidéo. C'est clair. D'accord? Pause the video, repeat the video, pause the video, start the video, and speak. That's it. Tell me yes and no. Is it clear to you? Yes, sir. Up tomorrow, please. कल आपका verb, मैं आपको बहुत सारी verb भेजूंगा. Verb आपका 117 verbs. कल उन्हीं verb का मैं आपको practice कराऊंगा, उस टेस्ट लूंगा आपको. लेकिन ये चीज साथ में चलेंगी. जैसे today or should we? Vous avez su, you knew, maintenant, you knew. Vous avez su quoi? Vous avez su les conjugations en subjonctif. C'est quoi? Une phrase, vous avez su, maintenant. C'est clair. Vous avez compris une phrase en votre subjonctif, c'est votre expression de votre sentiment. Oh, I'm very delighted. Je suis ravi que vous veniez à notre maison. C'est clair, à ma maison. Say clair, team, is it clear to you? Why, sir? Clair? चलो, session heavy तो नहीं हो रहा आपके लिए? Tell me. No, sir. Session heavy हो रहा है? No, sir.
ओके चलो सचिन, मैं भी नहीं करते, एक काम करता हूँ। टास्क आपके 3 टास्क हैं। एक वीडियो आपसे शेयर करूंगा, 1 वीडियो वाली शेयर करूंगा आपसे। सब ऑफ 179 नीड इन योर टेस्ट, बिकॉज मैंने आपको बहुत पैसे दिए हैं। और कल उनका टेस्ट होगा। टेस्ट नॉट इन राइटिंग, आई विल से सब्सक्राइब, यू विल सब होने, आई विल से ओके सब्सक्राइब यू। मैं वो conjugate verb con past compose, you will immediately have to convert into past. Can you do that? Tell me. Yes, sir. कर सकते हो टीम? टेल मी प्लीज। यस सर। चलो ठीक है, इसका प्रैक्टिस करो। क्लियर? सब अपना प्रैक्टिस करो, मैं होल्ड पे ही हूँ, प्रैक्टिस करो। आप नहीं समझ आ रहा मुझसे पूछो आप। से क्लियर द कोड? Yes, sir. सब अब निकालो, कॉन्जुगेटर निकालो, कन्वर्ट करो प्रेजेंट पास्ट टाइम पार्ट में। से क्लियर टीम? टेल मी। वाई सर। करो प्लीज।
टीम आर यू डूइंग? कर रहे हो टीम? नवजोत? यस सर। मैं काम कर रहा हूँ, इसका प्रैक्टिस करो। मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ एक लिंक में। मैं आपको आज का सेशन भेजता हूँ। आपको टास्क पता लग गया कल का क्या टास्क है आपका? यस सर। क्लियर? प्रैक्टिस करो। क्लियर? ठीक है, मैं फिर आपको इसको अभी रिकॉर्डिंग कन्वर्ट करता हूँ, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम भी आपको आ रही है आप मुझे व्हाट्सएप पे मेरे से बात कर सकते हो। क्लियर? देखो प्रैक्टिस करो। यस सर। से क्लियर? ओके सर। ओके सर।